Mallorca's smaller neighbor. It's a popular tourist destination with beautiful beaches and craggy coastlines. The island's cuisine is dominated by seafood. The langoustine are particularly good, and the langoustine caldereta is famous. This is where mayonnaise was born and from where it began its world conquest. Luis Pons only recently became a fisherman. La llibertat que te dona el món de la mar no te la dona un altre tipus de feina. His mother, Dunia, sells the crustaceans and is the head chef of the family. Aquestes olles modernes que posen una muntanya d'olles i ho coven tota la vegada, això no me va. Luis and his father, Nito, take the boat out to sea early in the morning. They're both fishermen. Langoustine can be caught between the months of April and August. These valuable shellfish account for the majority of their income. Nito only decided to become a fisherman when he was 50, after he gave up his electrical company. His enthusiasm infected his son, Luis. For the last few days, there was bad weather. Tramontana, a strong north wind, has been stopping the fishermen from getting out. The sea is finally more peaceful today, but the catch leaves a little to be desired. El jefe és ell és el que comanda, la barca és seva i tot és seu, però... Però ell fa el que vol, jo vaig fent feina. Jo som el jefe, i ell fa el que vol. No me creu, vale. If things go well and the income holds out, Luis wants to take over his father's boat in a few years. He estat a altres puestos fent feina i no m'ha agradat. La llibertat que te dona el món de la mar no te la dona un altre tipus de feina, m'entens? Has de tenir un horari, has de tenir gent per damunt tu que te diu el que has de fer, com ho has de fer, sempre. The wind over the last few days has created strong currents that have left rocks rather than the valuable langoustine in their nets. Nito removes them one by one. La passam. Tindrà la mida reglamentària i és una femella. Procuram no rompre-li ni pates ni antenes perquè després, si la mutiles d'algú, després la creixença, ara veuràs, la midarem, en aquesta punta d'enmig, aquesta, ha de tenir nou. I ara la mullam i a créixer. Això, pues, mai saps el que te pot venir. Un dia pots agafar un tiburon i un altre dia no pots agafar res, m'entens? Vull dir, és una incògnita tot. The fishermen still have yet to catch a langoustine that fits specifications. Instead, a few fish have found their way into the net. Ha agafat una ratjada. For the fishermen, the sea is like a treasure chest that doesn't always give up its most valuable contents. Today, there were no langoustine, but at least a few fish to sell and a skate for lunch. During the summer months, the Pons family live right by their boat jetty in the small town of Es Mercadal in the north of the island. Mother Dania is preparing the skate in a pandera, a type of stew. For the dish, she's chopping leek, potato, tomatoes, and green peppers. Emma, her daughter-in-law, who's training to be a teacher, is helping. Molt bona cuinera, la meva sogra, que consti. Bona cuinera, no. Sí. El que passa és que m'agrada cuinar. No és el mateix. I com que m'agrada, jo ho faig. Fas en gust. Jo cuin per sobreviure. Perquè no te'n queda altra. Però crec que, tot i així, no me queda malament. No. El que faig. El Lluís el tens ben grassonet. Ah, que sí? Before it can go in the kitchen, the skate has to be skimmed. That's a man's job.
Skate can grow up to 7 meters, but for cooking, the smaller ones are much better. Nito removes the ring-shaped shoulder girdle and cuts the skin in a specific pattern. Luis has been watching his father do this since he was a child. Tot el que sap l'he ensenyat jo en aquesta vida, tu. Tot el que jo he après de pescar i de tractar peix i tot això m'ha ensenyat ell. Tot ho he après aquí. No he anat pel món. Luis pulls off the tight skin. Veus, han puesto... Skate are related to the shake family and have no bones. The meat is light and tasty. Dues de petites? O dues de petites, o el que vulguis. On te la posaràs? Now the wings have to be taken off. That's Dunia's job. Vinga. Bueno, pues res, ara jo el que faré serà, te separaré. El més difícil és l'espina d'enmig, però com que aquesta és petita, és bona de... Bueno, si un dia ho has de fer, si en Lluís... Bueno, m'ho farà Lluís. Si en Lluís... No, que Lluís ni Lluís. Ho faràs tu, perquè no és tan difícil. Bueno, bé, però tu ho fas molt És ràpid. molt bo. Dunia and Emma are salting the cut fillets and turning them in the flour. As soon as the olive oil is hot enough, the fish goes in. Before lunch, the men kill time by recounting their latest fishing adventures. Luis's younger brother, Juan, wants to follow in the footsteps of his father and brother. This is the first season that he's been hired on a langoustine fishing boat. I ell es tirava i no podia botar, i amb una de les vegades que va fer així, prova quan va tornar enrere. Com que és una pura passadeta. I no vull frissar. Jo per això cuinar tinc que tenir temps. Jo s'ha d'arribar a casa a la 1 i no saber què tinc que fer per dinar m'estressa. S'ha de fer un bistec volta i volta, això no és cuinar. Això ho s'ha de fer qualsevol. I jo m'agrada cuinar, així. Tasses les coses, entiar de terra, que cou a poc, que no vas... Aquestes olles modernes que posen una muntanya d'olles i ho coven tota la vegada, això no me va. I jo, pues, faig les receptes amb el telèfon en seu. I ella me telefona. Com faig això? No, ella no. No. The more the fish rolls up when it's in the pan, the fresher it is. Dunia fries the vegetables in the same oil and later adds water before letting it simmer for 20 minutes. Emma is grinding parsley and garlic for the picada, the paste that will go in to flavor the dish shortly before it's served. Dale. M'encanta, però... The vegetables are ready, so Dunia adds the fried skate. After briefly cooking them together, she turns off the flame and adds the paste, the picada. And the skate panera is ready, an exotic meal for many and an everyday dish for this fishing family. Ai, tu ho fas molt bé. Alerta, germans. Sí, dolenta no és. No, dolenta no, tot es passeix. El que passa que mini pimer com que no. O és patata blanca. No, tu i vermell. Further in from the ragged coastline, Minorca is astonishingly green and wooded. Most of the island is under protection and has been declared a biosphere reserve. The island has not been a tourist destination for very long. Dunia and Luis are on their way to the neighboring village Fornells. Here, they will sell the langoustines from last week to one of Minorca's finest restaurants. Many gourmet tourists travel to the islands in the summer months to try the well-known dish langoustine caldereta. Good restaurants are booked out weeks in advance. The eateries only buy living animals to guarantee freshness. Deep frozen langoustine have less taste and are considerably cheaper. És un gènere que
que és car de per si, molt car i molt delicat, A veure, el quilo del programa de 60 i alguna euros el quilo. L'aigua aquesta està refrigerada, oxigenada, filtrada per carbó activat, pedra caliça, zeolita, goma espuma, guata, passa per uns separadors d'urea, raios UVA i ozono. Tot això és per tenir l'aigua depurada al màxim perquè la llagosta es trobi en el seu àmbit el màxim de bé. Langoustine grow over the course of their whole lives and can reach a length of half a meter, not including the antenna. Tomorrow, Dunia would like to prepare the famous langoustine caldereta for the family. She's already preparing a dessert today. Pastisset Minorcan pastries. Mig quilo de sucre. Dale. Ha de quedar ben desfet, ben mesclat, ben fus. There are a great variety of sweet local desserts on Minorca. Dunia's favorites are the simple pastissets. They're made from egg yolk, sugar, flour, and 2 types of fat, pork fat, and the special Minorcan butter. Aquesta és més forta, Sí. Si, per exemple, tot el que hagis de fer en seu, que sigui dolç, si en vez de posar-hi tot de seu, li lleves un poquet, jo el que he llevat del mig quilo li he afegit. O sigui, jo he fet mig quilo entre les dues coses. Entre les dues La proporció, més o menys, tu ja l'has vista. De fet, és una mantequilla que les dones del camp la coven a foc molt lent dins un calderó i l'empren sempre per fer dolços. Dunia has rolled out the dough. Emma cuts out the shapes and sets them out on the baking tray. Els fa un llauner del poble amb aquesta forma i només els pastissets es fan amb aquest molde, no amb un altre, ni amb dibuixos, ni amb puntes, ni amb estrelles. Per ser un típic pastisset ha d'estar fet amb això. Jo aquest el tinc de quan me vaig casar, que no diré els anys, perquè no vull que ho diguis. After a quarter of an hour in the oven at 180 degrees, the sweet dessert is ready. Now it just needs a little icing sugar. When the weather is too bad to go out to sea, Nito and his youngest son are making new nets. It's a skill Juan has mastered. A year ago, he was trained in the craft. Nito taught himself how to do it. Això consta de 3 teles, la petita i els 2 tresmalls, que són el que fa que el peix es agafi. O sigui, si un peix empeny d'aquella banda cap aquí, fa així, i el tresmall el tanca i ja no pot tornar enrere. This is the first season that Juan has been hired to work on a fishing boat, even though his first fishing experience could have scared him off. Avui fa un pot de mal temps i això, però l'any passat van sortir amb mon pare un dia i amb el Lluís i quan érem amics de la mama us van sortir 3 caps de fiblens, saps? I vam haver de córrer aquell dia. Van desfermar les xerxes, estàvem llevant a mig tom, van desfermar les xerxes, van fermar una boa, van tirar la mà i van anar de veres. Perquè, home, fa por enmig de la mà, un cap de fibló d'aquests. Nosaltres els veiem com xupaven aigua per amunt. Molt. Xupaven molta aigua el dia aquest. A few enthusiastic hobby cooks on Minorca are part of a cooking club. Today, they're meeting on the remote cheese and dairy farm, Son Vives, to cook a menu that centers around mayonnaise. Dunia has come along with a friend and is there for the first time. Ale. Petitons, els trossets. Comprat i m'he assegurat de comprar 4 o 5 cebes. Per si acaso. Miguel is the club's founding member. Un bacallà que farem... Molt complicat, no és? No és gens complicat, molt fàcil. Mikel and Dunia are preparing cod with a honey mayonnaise gratin.
An unusual choice, as the fish comes from the northern Atlantic and Arctic. Bacallà, els restos de l'estat espanyol, com a Menorca, sempre l'hem emprat, tota la vida. Per la senzilla raó que és un peix que es guarda. Se li posa sal i es manté. For the vegetables, Miguel is frying onions and leek in olive oil and adds raisins and pine nuts. Finally, a little spinach. The mayonnaise is being prepared. Adding garlic is optional, but must be done with a pestle and mortar. Olive oil is slowly added to the salted egg yolk, which must be constantly stirred. Minorca's capital, Mahon, gave its name to mayonnaise. This is where it was made for the first time, and then, via Paris, went on to conquer the world. Així no és un veuré de prop. Sí, la tens. A més. Així no és com toca quedar, o no, Miquel? Miquel, com ho veus? Bé. Però digue't la veritat, eh? Bé. Ui, està pujant, eh? Però ha de quedar més espès, Sí. Totes les cultures del món i totes les civilitzacions tenen el morter. Àfrica, Sud-amèrica, els sioux, els menorquins per fer maonesa. Però el morter és una eina que permet treure l'essència dels aliments i dels ingredients. I aquí, en bous de granja d'aquí de Son Vives, oli de Menorca, sal de Fornells, treien l'essència menorquina aquí amb un morter de forma magistral. Just add a little lemon juice. Si ets la primera vegada, Primera vegada, mira això. Això has triomfat, però triomfat, eh? The pestle test shows if the perfect mixture of egg and oil has been achieved. It has to be nice and firm. Brillant, eh? La gràcia està lligada quan el morter s'aguanta dret. Queda... The cooking club is there for experimenting. Why not add it to freshly prepared pesto? For the cod, Miguel adds a little honey to the mayonnaise. En aquest cas hem emprat la mel perquè és un element molt representatiu d'aquí. Exacte. Que jo tinc un codonyer dins sort, de que meva. Jo tinc un codonyer dins sort de que meva. Ai, doncs mira. Que me neix ara. Proveu Així que, un dia. bueno, ara encara és molt petit, però... I fes la maionesa amb codony. I posen ni un trosset, només? Sí, un bon trosset li pots posar en el gusteu. Ja. Dunya deep fries the fillets in olive oil. No deu voler molt cuit, el bacallà. Coixent per de fora i blanc per dins. Per dins. Miguel then spreads the honey mayonnaise over every piece. Me fa unes ganes posar-hi dit aquí dins. The fish and the mayonnaise go into the oven for 5 minutes. Miguel and Dunya prepare a bed of vegetables on every plate and place the fillets on top. They decorate it with a pumpkin and carrot puree and a dash of basil-infused oil. Grilled fish skewers are also served with mayonnaise pesto and a light rosé wine. I mel. Això és mel. I ho és. Això està boníssim. El bacallà, Boníssima. també, bacallà. Poc fred ja, però bueno. El bacallà també, boníssim. Que es nota la maonesa? De mel. Estarà com un senyor. Early the next morning, Luis and Nito are out on the boat. In the short langoustine season, they make sure they use every minute the weather allows. Ara estem a 68, 65, 68 metres. Aquesta estora, el que jo te vaig dir, no va bé, perquè corre, s'arrua. Today, the fishermen have a little more luck.
Una femella. La llevam davant? Si vols, si tens aguantat. Sí. L'altre. No venc. L'altre que surt. Ja n'han sortides, un parell. Every langoustine brings in between 40 and 100 euros, depending on its weight. Hombre, és més negre. És més negre, és més forta de gust. L'hàbitat, aquí ja hi ha roca dura. Això és fort viu, i alga. La llagosta sempre és més negra i menja, segurament que menja un altre tipus de menjar que fa que sigui més sabrosa. Nito packs the shellfish into individual cloths. This way, they cannot hurt each other and are protected from the sun. Unlike lobster, langoustines do not have pincers, but 2 long antennae. Aquest tom ha estat normal. 5 llagostes, després hi ha hagut les 2 o 3 que han hagut de mullar, perquè no tenien els 9 centímetres de cap, i s'ha de fer això. After finishing their work, Nito and Luis throw the nets back out. Attached to the moored buoys, the nets lie on the ocean bed overnight. Dunya is proud that her youngest son is also becoming a fisherman. In his honor, she wants to prepare the langoustine caldereta. She and Emma meet in a hut that belongs to the local fishing cooperative. For a traditional caldereta, the shellfish have to be taken apart. Dunya knows how to do this quickly and painlessly. It's Emma's first time. Ma mare ho feia, i a vegades sa sogra. I jo, veient com elles ho feien, doncs, els vaig imitar i d'elles realment em vaig aprendre. The meat in the tail is the most flavoursome. Dunya skillfully separates it into 5 segments. Si s'han de congelar, si te fa alguna cosa, es fer-los això i t'estimes més fer-ho quan ja són mortes, no passa res. Però sempre, veus, van deixant aquest suc, que ara encara és líquid, però després se fa gelatina, que és essència d'elles. Llavors, si està congelat, això se perd. Veus? The roe are found in the heads of the females, the orange-coloured corail. Just like with the lobster or the scallop, it's a delicacy and a strong flavour enhancer. És dolent, és el que no se menja. Dunya salts the langoustine pieces and briefly fries them in the large clay pot, the so-called tilla de terra. This is how the caldereta gets its typical flavour. Llans de terra, com que són porosos, quan fan com es menjar cou, ells absorbeixen gust. I quan te'l pagues, ells deixen caure, surt el gust. The heat turns the shell red in a few minutes. The legs have barely any meat, but add to the flavour. Que es duia la sal? Sí, però posa-n'hi just una miqueta perquè si no els alls no... Emma is making the picada. She's chopping the parsley and garlic, to which she adds the roe, the so-called corail, and blends it all in the mortar. Luis is taking the bike to the fishing hut. He and his father splashed out on a Harley after a particularly good year. It's not the fastest bike, and the rest of the family is already waiting. They make a toast with a pomada, a Menorcan gin and lemon juice mix. Now the caldereta can be served. Dunya has added the picada. Bona, sortit. Més bona impossible. A langoustine caldereta is very rich and is eaten with a little bread. La picada li dona el seu què, Les garrigues baixes,
la tranquil·litat que vull.